La physiologie respiratoire. Imaginons عندي garde غادي ندير هاد لا فيديو باقي لي ساعه باش نروح. نبداو في هاد لا physiologie respiratoire. راني مغزوميتها من بزاف انتنسيف. نبداو في لي فوليوم اي لي كاباسيتي بولمونير. لي فوليوم عندنا 4 فوليوم. نبداو بلو فوليوم كورون. لو فوليوم كورون حنا كي راكم مجمعين راكم تتنفسوا. سي لو فوليوم انسبيري ولا اكسبيري ا شاك موفمون ريسبيراتوار. دخل هواء تخرج هواء، دخل هواء تخرج هواء في الغوبو. ما راك تجري ما راك دير اكزرسيس. سي لو فوليوم انسبيري او اكسبيري ا شاك موفمون ريسبيراتوار نورمال. لو فوليوم كورون. Imagine معايا نبغي ندخل بزاف هواء une inspiration forcée genre هنا نعيطو هنا le volume de réserve inspiratoire. Volume de réserve inspiratoire, c'est le volume qui peut être inspiré en plus de volume courant. ثم نتنفس le volume courant ونزيد le volume de réserve inspiratoire. C'est le volume qui peut être inspiré en plus du volume courant. Voilà, il est utilisé pendant l'exercice. On a le volume de réserve expiratoire. Même chose. C'est le volume qui peut être expiré après une expiration du volume courant. On expire le volume courant, on expire le volume de réserve expiratoire. On a un volume. Le quatrième volume, c'est le volume résiduel. Le volume résiduel, il n'est pas expiré ou n'est pas inspiré. Genre, non mobilisable. C'est le volume non mobilisable. Le volume résiduel. Voilà pour les volumes. نحن les capacités. Les capacités, 4 capacités. نبدأ بالcapacité vitale. La capacité vitale, غادي نجمع كاع les volumes, les 3 volumes. Volume courant, volume de réserve inspiratoire ou le volume de réserve expiratoire. Ou la définition de la capacité vitale, c'est le volume maximal expiré après une inspiration maximale. Mais c'est le volume maximal expiré. Le volume maximal expiré après une inspiration maximale. La capacité inspiratoire. La capacité inspiratoire, je mets le volume courant mais le volume de réserve inspiratoire. Ou la capacité résiduelle, fonctionnelle, CRF, c'est la somme de volume de réserve et expiratoire et le volume résiduel non mobilisable. Et la dernière capacité, c'est la capacité totale pulmonaire. C'est la somme des 4 volumes. La définition de la capacité totale pulmonaire, c'est le volume dans les poumons après une inspiration max. On le mettra le maximum. Elle inclut. Donc la capacité totale pulmonaire, elle inclut le volume résiduel. Flécoséem, et d'accord que la capacité totale pulmonaire inclut le volume résiduel, oui. C'est le volume qui reste dans les poumons après une expiration maximale. Donc, ne peut pas être mesuré par spirométrie. La capacité totale pulmonaire, on ne peut pas la mesurer par spirométrie. Parce que le volume n'est pas, le volume résiduel qui n'est pas mobilisable, donc on ne peut pas la mesurer par spirométrie, la capacité totale pulmonaire. Le VMS. Le VMS, c'est le volume d'expiration forcée. Comme définition, c'est le volume d'air qui peut être expiré en 1 seconde. Volume d'air qui peut être expiré en 1 seconde. Une seconde. Le volume d'air qui peut être expiré en 1 seconde. Après une inspiration maximale. C'est inspire maximum et expire maximum. C'est le volume d'air qui peut être expiré en 1 seconde après une inspiration maximale. Normalement, il compte 80%. Normalement, il compte 80% de la CVF. Quel est le rapport VMS à la CVF? هذا وين تنديرو هادو نديرو surtout في les pathologies في les affections pulmonaires كيعرف les affections pulmonaires obstructives ou restrictives عقلي ليه صراحه ينجموا يسقطوا لهم في الكسام. دونك شوفي كيما في l'asthme c'est une affection pulmonaire obstructive. في l'asthme le rapport VMS sur CVF يكون réduit وجينيرالمون في l'asthme يكون عندنا غير VMS اللي ينقص. CVF ما يصرى له والو. الفيروس هو اللي ينقص. بس في لي زافيكسيون بولمونير ريستريكتيف كيما في الفيبروز يكون عندنا فيروس و CVF لي دو ريدوي كي هذا لي زوج ينقصوا. هذه في لي زافيكسيون بولمونير ريستريكتيف كيما في الفيبروز. نحضروا لك الديبي فونتيلاتوار. كاين لا فونتيلاسيون بار مينوت وكاين فونتيلاسيون الفيولار. لا فونتيلاسيون بار مينوت est égale au volume courant fois le nombre de respirations par minute. Ou la ventilation alvéolaire des volumes courants moins l'espace mort fois le nombre de respirations par minute.
Pour l'espacement, on a deux types d'espacement. Il y a l'espacement anatomique, physiologique. Espacement anatomique, c'est les volumes des voies aériennes. Alors, c'est mon espacement. Parce que quand je chauffe, fleuner, tracher, les branches. Est-ce que je sors les échanges? Là, le voie ça me fait les échanges parce que mes caches les capillaires ou gars. Donc, on a tout là espacement anatomique. Il y a l'espacement physiologique. C'est le volume de poumon qui n'élimine pas le CO2. Physiologiquement, qui n'élimine pas le CO2. Maintenant, on a le cycle ventilatoire. قبل ما نبدا في لو سيكل فونتيلاتوار راني باغي نهضر لكم على لو نوسيون تاع لا بريسيون انترابلورال. حنا في اوروبو راكم مريحين ساي راكم مريحين اوروبو زعما ني انسبيراسيون ني اكسبيراسيون. اوروبو كي تكون لا بريسيون الفيولار تكون زيرو ايتيغال لا بريسيون اتموسفيريك. لا بريسيون في الالفيول كيش تكون زيرو. تخيلوا معايا هذا الالفيول بريسيون في زيرو في الاتموسفير زيرو. بريسيون انترابلورال تكون نيجاتيف. فوليوم دو بومون ايتيغال لا سي ار اف. علاش لا بريسيون انترابلورال الي نيجاتيف؟ شوفي معايا هنايا لي بومون كيش دايرين. عندنا لو بومون وعندنا البليف. Le poumon, il est entouré, donc le poumon, il est entouré par plèvre. هذه اللي بالأورانج البليفر فيسيرال اللي راها لاصقة مع البارونشيم بيلمونير. بليفر فيسيرال وعندنا لا بليفر باريتال وما بين لي دو بليف كاين هاد ليسباس. دونك بور لا plèvre viscérale اللي راها لاصقة في البومون elle est tirée vers le poumon parce que le poumon عنده tendance باش يتكمش. جي الاستيك جاي عنده طوندونس يتكمس راهي ويجبد معاه. تسمى البومون عنده طوندونس باش يتكمش و او ميم طون راه يجبد معاه لا plèvre viscérale. و de l'autre côté في la plèvre pariétale elle est liée à l'os. Ou le ligament, il tire la plèvre pariétale vers la périphérie. Contrairement à la plèvre viscérale, elle est tirée vers le centre. Ou la plèvre pariétale, l'étirement est vers la périphérie. Il y a la pression négative au niveau de l'espace intrapleural. Pression négative. Imagine معايا deuxième notion اللي قلت ليها بلي لو باسيون كيكون en position debout. هنا كاين ان ليكيد انترابلورال. هذا الليكيد انترابلورال سولي في دو لا بوزونتير الجاذبيات كيتركز في لي باز وكي تركز في لي باز تو كومبريمي معاه لي فيسو انترا الفيولار تحتها. هنا لو ديبي سانغين يكون بزاف تحتها. سي لا زون وين يكون ديبي سانغين بالمونير بلي جيلفي في لي باز. La pression est moins négative par rapport au sommet. Voilà. Quelques notions. J'espère qu'on est fait à la pression intrapleurale est négative. Donc, on va le cycle ventilatoire. Inspiration, expiration. خرج الهواء دخل الهواء. خرج الهواء دخل الهواء. نبدو بالinspiration. Lorsqu'on inspire de l'air, qui ندخلو الهواء. Lorsqu'on inspire, عندك حاجة الأولى contraction parce que l'inspiration c'est un phénomène actif, ماشي passif, c'est un phénomène actif. Le diaphragme contracte يهود. ولي مسكل انتركوستو تاني يتكونتراكتو ولا كاش توغاسيك تكبر. سما لي بومون غادي يكبروا باش يدخل الهواء. جونغ هادي لا كومبليونس تكون فاهموا شنو هي لا كومبليونس من بعد. سي لا كاباسيتي تاع لا ديلاتاسيون تاع لو بومون. لو بومون غادي نفهمك هنايا. تخيلي بلي معايا لي زو غادي يجبدوا لا كي نديروا انسبيراسيون ولا كونتراكسيون تاع لي مسكل انتركوستو غادي يجبدوا لا بليفر بارييتال. تكون يجبدوها كي يجبدوا لا بليفر بارييتال لو بومون تاني لو بومون غادي ينجبد مع هكا جون يكبر. سما سي لا كاباسيتي سما ديجا لا كومبليونس لا ديفينيسيون تاعها سي كوا سي لا كاباسيتي دو شونجي لو فوليوم سويت ان شونجمون دو بريسيون. نولو لو سيكل فونتيلاتوار توجور نقول لكم نولو. دونك لو سيكل فونتيلاتوار نبداو بالانسبيراسيون. كي قلنا ندخلوا الهواء قلنا بلي لي كونتراكسيون تاع لو مسكل انسبيراتوار ديافراغم لي مسكل انتركوستو لا كاش توغاسيك غادي تكبر. لو فوليوم بالمونر يكبر. ايا le volume thoracique قلنا كبر. la pression alvéolaire كي غادي تولي باسكو قلنا بومون كبر تولي نيجاتيف. بريسيون في الالفيول كانت زيرو غادي تنقص تولي نيجاتيف باسكو البومون كبر. ما يقعدش هكا مزير ولا بومون كبر زاد الفوليوم تاعه il est dilaté le poumon. donc la pression في الالفيول تنقص. la pression في الالفيول تولي نيجاتيف et ça facilite l'écoulement d'air parce que la pression atmosphérique قلنا راها زيرو والبريسيون في الالفيول نيجاتيف تروح من الكبير للصغير. اي يوغا ليكولمون دو لير
dans les poumons jusqu'à ce que le gradient de pression entre l'atmosphère et l'alvéole s'annule. Concernant la pression intrapleurale, c'est une notion très importante. C'est l'écoulement de l'air, les alvéoles, pour la pression intrapleurale entre les deux lèvres, elle devient encore plus négative. Elle devient encore plus négative. Lors de l'inspiration, où le changement de la pression intrapleurale pendant l'inspiration, il est utilisé pour mesurer la compliance dynamique des poumons. Où le volume du poumon, il s'accroît d'un volume courant. Parce que on a inspiré de l'air, c'est le volume courant. À la fin, il y a un CRF, le volume résiduel plus volume courant. Volume résiduel plus volume courant. Maintenant, l'expiration. Pendant l'expiration, la pression alvéolaire, puisque l'ordre le gaz, elle devient positive. La pression alvéolaire devient positive. Et on a donc qui est positif, pression في l'atmosphère elle reste صغيرة. بصح في l'alvéole راها بزاف la pression. Parce que là كاين de l'air. Et le gaz de l'alvéole va s'écouler. Il s'écoule hors les poumons. Là, le gradient de pression, il est inversé. Pour la pression intrapleurale, une notion très importante. La pression intrapleurale, comme elle revient à sa valeur de repos. Qui dit expiration, qui خرج الهواء. خرج الهواء, la pression intrapleurale تولي négative, كما كانت في الفيديو. Revient à sa valeur de repos pendant une expiration normale. Mais imagine pendant l'expiration forcée. Une expiration forcée. La pression intrapleurale, elle devient plus positive. Elle devient positive. Le volume de poumon, il retourne à la CRF. Concernant la mécanique ventilatoire, nous allons commencer le cycle ventilatoire. Il y a les muscles inspiratoires et les muscles expiratoires. Les muscles inspiratoires, c'est le diaphragme ou les muscles intercostaux, externes et accessoires. Les muscles intercostaux, externes et accessoires sont utilisés pendant l'exercice. Lorsqu'il se contracte, le diaphragme, il va descendre, le diaphragme. Il se contracte, ou le contenu abdominal il est poussé vers le bas. Concernant les muscles intercostaux qui contractent, ils soulèvent la cage thoracique. La cage thoracique. Le muscle expiratoire. L'expiration, c'est un phénomène passif. Normalement, c'est passif. C'est qui تكوني au repos. qui تخرج الهواء, c'est passif. Avec la cage thoracique ou système pulmonaire sont élastiques, ils vont retourner à sa position de repos après une inspiration. Mais pendant l'exercice, au cours des maladies pulmonaires qui augmentent les résistances des voies aériennes, qui l'asthme, l'expiration est active. Tu es active pendant l'exercice ou au cours des maladies. Et on utilise les muscles abdominaux, les muscles intercostaux internes. Externe et accessoire. Donc, interne, l'expiration, muscles intercostaux internes. Notion de la compliance du système respiratoire. Les sortes fait que c'est compliance, il y a l'axe de l'élastance. On a la compliance. Pourquoi j'ai la compliance? La compliance, c'est la capacité. De quoi? Capacité de quoi? C'est la capacité à changer le volume. Parce que quand on a le poumon, je ne pas compliance, je bien la dilatation du poumon. Le poumon est élastique, il est compliant, il est distensible. عنده la capacité à changer le volume. يقدر changer le volume تاعه soit يصغره soit يكبره. Suite à quoi? Suite à un changement de pression. Quelle pression زعما تزيد le volume يزيد. C'est la capacité, c'est la variation de volume pour une variation de pression donnée. Si de la pression, le volume يزيد. Elle est donnée par la pente de la courbe pression-volume. يمكن علاقة ما بين الvolume وما بين la pression. Qui le volume varie, la pression lorsqu'elle varie, elle entraîne une variation de volume. C'est la capacité à changer le volume. Attention, c'est la capacité à changer la pression. Non, c'est la capacité à changer quoi? Changer le volume. Il y a la compliance, changer le volume. Demain, tu vas avec le poumon, les قد يكبر, à changer le volume. C'est la capacité de quoi? La capacité à changer le volume. Chez la pression, changer le volume suite à un changement de pression. Et elle devient importante au cours de l'inspiration, lorsqu'on inspire de l'air. Parce que
شتي كيما قلت لك لا بريسيون اكزercée par les muscles genre les muscles la cage thoracique غادي تكبر c'est une pression هي elle entraîne avec elle quoi poumon يكبر poumon كي يكبر l'écoulement de l'air يسرى ها هي سما capacité à varier le volume pour une variation de pression donnée c'est normalement مفهومه مفروغ منها ما نزيدش نعاود la compliance du poumon كيما قلنا نقصدو بها la dilatation la compliance تكون moyenne هنا poumon se dilate facilement on parle de grande compliance qui تكون pression lorsqu'elle varie غير شويه pour des pressions plus élevées pour les pressions élevées هنا ça devient plus difficile la compliance غادي تكون faible pour des pressions élevées pour les pressions élevées la compliance est faible où les poumons se dilatent plus difficilement et la courbe est aplatie شوفي هذه هي لا كورب خاطر عندك بريسيون عندك الفوليوم بريسيون تزيد الفوليوم يكبر بومون يكبر بصح او فور يا ميزور صاي يلحق الماكس سو بريسيون تقعد تزيد بزاف تزيد تري زيلفي ما الفوليوم غادي يقعد يزيد عندها ماكسيموم شغل بوفا تقعد تنفخيها صاي يجي حد ما توليش تقد حاجه ثانيه سقسوا ليها في ليكوسيام اللي هي هادو حفظت هي هم هادو زعما انا نخبرك زعما نقولش راني نقرا في هذا الشكل ولا هذا يسقسوا ليهم في ليكوسيام لا كومبليونس وين تا تزيد وين تا تنقص لا كومبليونس بالمونير تزيد لور دو لونفيزام باسكو لي فيبر الاستيك نقصوا مع لاج هادو زوج انفيزام ولاج وين تا تنقص لا كومبليونس تنقص à haute pression d'expansion lors de l'augmentation de la pression veineuse pulmonaire, lors de la fibrose et lors de déficit en surfactant. La compliance هنا تنقص. شفنا la partie الأولى اللي هي compliance du poumon. Partie الزوجة compliance système poumon cage thoracique. Au repos. Au repos, le volume pulmonaire est à la CRF. Et à la CRF et pression dans les poumons est égale à la pression atmosphérique. هذه في الريبو قلنا pression في الالفيول زعما زيرو pression atmosphérique زيرو غادي يكونوا كيف في هاد الكونديسيون l'équilibre le poumon عندها tendance à s'affaisser genre يتكمش على بعضه les alvéoles يتكمشوا هذه هي affaissement des alvéoles mais cette propension est exactement équilibrée par la tendance à la cage thoracique à s'accroître كما شفنا فهمك بهذا الشيما genre imagine معايا في الغوبو pression تاع les alvéoles وكاع pression alvéolaire مع البريسيون اتموسفيريك متساويين وراه كاين غير صياغه في الفوليوم بالمونير تخيلي معايا بريسيون متساويين سما لي زالفيول عندهم طوندونس بيس يتكمشوا بصح حنا شاهدنا عندنا بارتيكولاريتي بلي لا كاج thoracique elle tire la plèvre pariétale والبليفر فيسيرال قلنا تتجبد مع البومون دونك هنايا هذا يجبد منه وهذه البليفر فيسيرال تجبد العكس البريسيون هنا تكون نيجاتيف هي اللي تخلي لي زالفيول محلولين وما يصرالهمش افاسمون دونك صاي عندنا دو توندونس اوبوزي لو بومون توندونس ا s'affaisser ويجبد معاه البليفر فيسيرال وكونتريرمون لا كاج thoracique a tendance à s'accroître العكس موفمون معاكس لا بريسيون انترابلورال تكون نيجاتيف قل من البريسيون اتموسفيريك كون كونسيكونس ليكزامبل اللي داروه لنا قالك تخيلي معايا عندك دو لير ايسي كيما البنوموتوراكس هنا لا سيتوياسيون باثولوجيك يكون عندنا بنوموتوراكس دو لير في ليسباس انترابلورال هنايا لا بريسيون ما غاديش تولي نيجاتيف غادي تولي لا بريسيون انترابلورال ايغال لا بريسيون اتموسفيريك ويصرا افاسمون كولابمون كنا نشوفو في كولاب بومون نقولو بومون كولابي باسكو هنايا اون بريسيون ما توليش نيجاتيف غتولي كيما لير يا بومون يتافاسا. La tension de surface des alvéoles et le surfactant. La tension de surface des alvéoles, elle résulte des forces exercées par le liquide dans les alvéoles. Vous dites le rayon il joue un rôle la tension. Genre quand on a le rayon كبير, la tension تكون صغيرة. ولا tendance d'affaissement des alvéoles معناها يتكمشوا ما تكونش بزاف mais au contraire كيكونوا les alvéoles de petits rayons يكونوا les alvéoles صغار هنايا
la pression غادي تكون بزاف دونك لا طونسيون غادي تكون بزاف وعندنا طوندونس على الافيسمون دي الفيول. هذا في لوكا وين ما يكونش كاين لو سورفاكتون. ايماجين ما كاينش لو سورفاكتون ان بتي ريون tendance à affaissement تصرا له affaissement les alvéoles. En présence de surfactant qui tapisse les alvéoles, le surfactant il est produit par les cellules alvéolaires type 2. Le surfactant il est fait de lipides principalement. Le surfactant, le rôle il réduit la tension. Donc il réduit quoi? Il réduit la pression et réduit la tendance d'affaissement des alvéoles. Il accroît la compliance. Selon la loi de Place, la pression est égale à 2 fois la tension sur le rayon. Donc la tendance de pression à affaisser les alvéoles est directement proportionnelle à la tension. Genre, que l'on mette la tension de surface, que l'on met la tendance d'affaissement des alvéoles dit. Il est indirectement proportionnel du rayon alvéolaire. Que le rayon est كبير, que la tendance à affaissement des alvéoles تنقص. Il est indirectement proportionnel au rayon alvéolaire. Madame هاد كبير باينه alvéole كبير مش كيما alvéole صغير. Le rayon qui يكون كبير, la tendance d'affaissement تنقص. Les résistances des voies aériennes. Genre عندك les voies aériennes, باينه بلي كاين des résistances à l'écoulement de l'air qui يدخل في les branches, في les bronchioles وكاع. حتى لي الفيول كاين دي ريزيستانس. هاد لي ريزيستانس خصنا اليوم كليك سام pour l'écoulement d'air عندك le débit d'écoulement d'air est égal aux variations de pression sur les résistances des voies aériennes. Donc l'écoulement d'air il est proportionnel à la différence de pression qui existe entre la bouche et les alvéoles est inversement proportionnel à la résistance des voies aériennes. C'est proportionnel à quoi? À la différence de pression qui existe entre la bouche et les alvéoles est inversement proportionnel à la résistance des voies aériennes. Quand la résistance dit l'écoulement est plus faible. La résistance des voies aériennes est décrite par la loi de Poiseuille. Elle est décrite par la loi de Poiseuille. La résistance est égale à quoi? Est égale à 8 fois la viscosité du gaz inspiré fois la longueur des voies aériennes. قسمة pi rayon أس 4. وفي القسم يسقسوك يقولك est-ce que les résistances est inversement proportionnelle au rayon puissance 4 est proportionnelle à la viscosité. Quand on dit viscosité, quand on résistance dit la longueur de tube, quand on dit longueur, quand on résistance dit voilà pour la loi de Poiseuille. Pour la zone de résistance à l'écoulement d'air, la principale zone de résistance à l'écoulement d'air, c'est la branche de taille moyenne. Les branches de taille moyenne sont ma principale zone de résistance des voies aériennes. Quels sont les facteurs qui modifient la résistance des voies aériennes? La contraction ou relâchement des muscles lisses bronchiques. La contraction ou relâchement des muscles lisses bronchiques, elle modifie le rayon des voies aériennes. Le rayon c'est inversement proportionnel. Quand on يزيد le rayon, la résistance تنقص والعكس. سما هاد الريون باش يتبدل c'est grâce aux contractions ou là le relâchement تاع muscles lisses bronchiques qui modifie les rayons des voies aériennes. La stimulation parasympathique c'est parasympathique يدير لك vasoconstriction ou là un agent irritant ou là l'asthme. Là c'est une réaction lente d'anaphylaxie. Bon هاد les situations qu'on a avec vasoconstriction ou la stimulation sympathique c'est de la vasodilatation ou l'utilisation agoniste du sympathique. Soit stimulation sympathique ou la agoniste du sympathique, il y a isoproténol. Augmentation de le rayon et diminution des résistances à l'écoulement de l'air. Oui, il y a la vasoconstriction, les résistances isidо. Le rayon est صغار, le rayon يكون صغير, résistance isidو. Le rayon يكون كبير, résistance ينقصو. Le volume pulmonaire, qui est un volume petit ou grand, ماشي كيف. C'est un facteur qui modifie la résistance. Le volume pulmonaire qui est petit, la résistance est forte. Parce qu'il est grand, il y a une faible résistance. Qui est faible résistance, c'est un poumon grand et la force de forte traction. Ou là, si un poumon petit, on a une faible traction.
وعندنا la viscosité ou la densité du gaz inspiré. باينه في la loi قلنا بلي c'est la viscosité fois la longueur de tube. Donc la viscosité c'est un facteur qui modifie les résistances. Donc les viscosités, la densité du gaz inspiré change la résistance à l'écoulement d'air. Le plongée en mer à grande profondeur, هنايا la densité, la résistance à l'écoulement d'air تزيد. عندك غاز فaible densité كيما الهيليوم، هنا ريزيستانس تنقص à l'écoulement d'air. هذه هي.